फर्स्ट इश्यू आहा तो रोड बिल्डिंगाचो आनी हांगा आमच्या कडेन रिपोर्टर केला तेणें ते एक्चुली कवर केलें मन्युअल आमकुले पळय. सो फाटल्या विकाक सडनली लायट गेली ते निवऱ्या हितून आनी एक 2-3 वरां 4-5 वरां जालीं लायटूच ना. सो सगळ्यांक खबर आहा की हीट वेव चालू आहा, गरमी जाता, हितून सिनियर सिटीजन पेशंट आहा, धाकटी भुरगीं आहा आनी लोकांची खूब कामां आसता अशीं. सो अशें इम्पॉर्टंट तेजेर लायट वचप म्हणल्यार हो सिरियस इशू. मागीर जेन्ना व्हिडियो व्हायरल जालो मांडकुळ्यान गोंयचो तेन्ना सगळ्यांनी पळयलें की थंय काम चालू आसलेलें रोड डिग्रीचेर आनी मान्यवरान जेन्ना तेंकां क्वेश्चन केलें तेन्ना ते सांगूंक लागले की ना अशें हांगा हें जातालें म्हणून हेका कनेक्शन दितालें म्हणून कोणाक आनी तो कॉन्ट्रेक्टर आसा तो भुरगे कितें सगळें हेतूंत धाकटे निवऱ्या तो पावलो मागीर. सो जेन्ना फुडें आमी जेन्ना हें केलें विचारपूस केली तेन्ना सरपंचांनी सांगलें की तेंच्यांनी NOC दिवना म्हणून. आतां हो कोण तरी दिल्ली बेजीक बिल्डर अग्रवाल, आय डोंट नो इट न्ही, सरपंचाक खबर सर. सो तेंच्यांनी कांय NOC दिवना. हांवें फोन मारलो एक फोन मारलो प्रभू. सो तो म्हणटा की अप टील 5:30 काम चालू आसलें. सो हो आतां हो इन्सिडंट जाला हो एट अरावंड 6:30. सो ह्या सगळ्या हेचेर येता जेन्ना येदो व्हडलो सिरियस इशू जालो तो AE म्हणटा की तो ओनर कोण आहा ताणें डॅमेजीस पे केल्या. पूण ह्या सगळ्या हितून डॅमेजीस पे केले ती जाल्यार ओके आहा, पूण ज्या लोकांक त्रास जाला सगळ्यांचे आमकां सगळ्यांक जो इनकन्विनियन्स जाला तेजे कोण हे करतले. FIR कित्याक तेजेर हे करिना आनी पंचायत FIR करतली काय ना हें म्हाका मातशें आन्सर जाय पंचायती कडल्यान. आनी आमच्या वांगडा हांगा ZP बरी आहा आमचे सेंट गव्हर्मेंटाचे, ताका मातशें तुमी गोजाचे माचयेर हाडून तो सर FIR तुमी कितें एक्शन घेतली. जसं तेच अशें ग्रूप कॉल केलो बरोबर सांगल्यार ऑलरेडी लेटर केल्या पंच मेंबर्स आहा पळय ते कॉन्स्टंट फॉलो करता. पंच मेंबर कोण त्या बोर्डाचे मनीषा. सो ती 2-3 दिसांनी पोलीस स्टेशन कंटिन्यूस जाता. सो आमी एकूय लेटर केल्लें तेंचो तेणें सेम थींग तुका सांगता तेणें सांगलें ते नेक्स्ट डे येतले सगळें केलें आमी जातालें तुमचें एक्शन केलें तेणें सांगलें आमकां दितात कित्याक जाय तेजेर आमी FIR करता. तुमी कंपनीचेर FIR करतले अशें हय अशें तुमी उतर दिता काय तुमी केल्या ऑलरेडी एक्चुअली करून जाय ते FIR एक्चुअली ऑलरेडी आमी एक कंप्लेंट लेटर धाडलें एक केलें तुमचे AE कडेन तुमी उलयल्या ह्या बद्दल. हय कोणूय येता गांवांत मेन एक्शन कितें घेतला तो म्हणपाक नेक्स्ट बस एक थींग सांगलें बट तुमी कितें एक्शन घेतलें. सो तेणें म्हणटा डॅमेजीस पे केले ऑलरेडी. डॅमेजीस पे केले ते ओके आहा, ते पब्लीक प्रॉपर्टी पयलीं म्हणून डॅमेज केले. सेकेंड थींग पंचायत ज्युरिडिक्शनान तेणें ते हे केलं ते कोणूय येतलो स्पेशली हो दिल्लीकार जाता हो आमच्या गांवांत येवन स्पेशली खणटा आनी वयता सगळ्यांक त्रास कोण आमकां. सो खंय तरी नागरीक म्हण आमकांय रायट आहा न्हू, कोणूय हे रावल्यार येतलो आनी हांगा कोणाक वचना ही जबाबदारी घेवपा खातीरच पंचायत आहा आनी पुलीस आहा म्हाज्या नंतर. विदाउट NOC ताणें काम चालू केलें कशें पंचायतीन NOC दिवंक ना आमच्या सरपंचान. मॅडम तुका एज अ वॉर्ड मेंबर ताणें तुका तरी इन्फॉर्म केल्लें काम आपणाचें अशें परमिशन घालता कितें तरी सांगलें कांयच ना. पंचायतीक टोटल मेळटा तो आपल्याक जाय तशी मनमानी करता आनी वयल्यान पब्लीक प्रॉपर्टी डॅमेजूय करता, आख्या लोकांक त्रास करता आनी हेचेर फर्स्ट FIR जावंक जाय. मागीर उरलेली इन्वेस्टिगेशन जावं तेणें डॅमेजीस पे केल्या कोणा कडल्यान परमिशन आयला दिना काय ना ते डायरेक्ट पुलीस टेक द एक्शन तेणी घेवचें जालें. सो आमी फाटीं रावले आमी आमकां कंप्लेन दिल्याच आमची विदाउट परमिशन ताणें हें केलां. एग्री ओके. पूण फर्स्ट थींग एज अ विलेजर आमच्या गांवांत तो इन्सिडंट जाला आमची पंचायत रिस्पॉन्सिबल आहा आमच्या गांवच्या वेलबिंगाक लागून. सो ताका लागून AEचें काम एक करूं दी म्हाका कितें जाता आमी हाडयल्या AE कोण नाका म्हणून ताका करूं दी आनी एक FIR जावं दी 4 FIR जावं दी कांय फरक पडना आमचे हितून
सेट एन एक्झाम्पल तो आमचो गांवकार आसूं ना जाल्यार बायलो आसूं एफआयआर रजिस्टर करून तेजेर एक्शनूय जावपाक जाय आनी नेक्स्ट आमचे ग्रामसभेक आसूं ताचो फीडबॅक दिवचो. थँक्यू. But without permission, how they can digging, right? So, म्हाका सांग, रस्तो कसो तेंच्यानी हाडलो? Without permission. गोंयकार बी ना जाल्यार फर्स्ट थिंग एफआयआर करची. तो बायलो आहा म्हणटा एफआयआर जावना अशें म्हणचे पडटलें. पण तुवें म्हटलें तें हांवें बी एक जालें. And I'm asking them, they telling me that Panchayat are not given the permission दिला म्हणून. Then how they can digging? Without permission, how they can digging? सो तुमी एफआयआर घालपाची तयारी करात आतां सांगपाचें कित्याक मोठे बँके जावन एफआयआर तेजेर कितें तो सरत रे आनी ह्युमन रायट्सूय बी जावंक जाय एक्चुली कित्याक म्हाजी स्वताची आवय आहा डायबेटीक पेशंट तिका खूब आनी आहा एलिमेंट्स आहा ती म्हाका सांगताली की एक्चुली शी कॉल्स मी एवरी टायम लायट गोज तेन्ना कसो डिपार्टमेंट जावपाक कितें जालां म्हणून सो ते सेंड म्हाका फोन मारूं ना म्हाका कळपाचें कितें दीस एक्चुली आय सॉ वेन मॅन्युअल हेड जालें रिपोर्टींग पूण दीस इज लायक सिरियस ऑफेन्स दिल्लीचो पोर्ट्रेट दिल्लीकारांक दिसता की गोंयांत घेतला म्हणून गांवांत पावूंक लागले निवरा पावता हितून निवरा येता ते घंटा वयता म्हणजे 5:30 जायसर तांकां येवन सुपरविजन हांगा म्हणटा एक सांगता पण तुमी सुपरविजन हांगा गेले खंय आनी पंचायत कित्याक आहा मागीर पंचायत आमचे सांगले जाल्यार एक्चुली त्या दिसाची पंच मेंबरान ते बोवाळ करता आनी तुमी एक्चुली एफआयआर करतली त्याच दिसा एक्चुली वचून एक्चुली सांगून ऑन दॅट स्पॉट जाली एक 4-5 आमी एक कितें सांगता हांगासून लायट वयना म्हणटा मागीर थंयसून सबस्टेशनासून लायट घेतल्या म्हणटा सो कितें म्हणून ह्युमन रायट्सान एक्चुली केस वचोंक जाय कित्याक इनकन्विनियन्स क्रॉस जाल्ले आसा सगळ्यांक हें जाला इन्क्लुडींग सिनियर सिटीजन पेशंट्स स्मॉल चिल्ड्रन इन्फंट्स सगळे कोणूच तुमचे ना सो फाल्यां कितें कोण जाल्लें बरें वायट कोण जबाबदारी घेतलो तो घेतला जबाबदारी बिल्डर पोसता आमकां एक्चुली सो म्हाजें एक्चुली झेडपी बाय आहा तेणें 1-2 उतरां सांगची हे आमचे पंचायतीक पयलीं रायट आसता जे गांवांत ते इलिगल घडटा करता तेजे परत पयलीं तुमच्या एरियाचे जे पंच मेंबर आसता ते त्या जाग्यार कितें घडटा तेची म्हायती पयलीं काडपाक जाय पूण अशें जाता म्हणजे सगळ्याक तेचें नांव उलोवनूच म्हणटा जायते कडेन अशें करता की लोक पयलीं तेजी खबर काडटा आनी मागीर जेन्ना आमकां कळटा की आमची पंचायतीक जावं आमचे जे ऑथॉरिटी कोण आसता ताका खबर आसना म्हणून सो मेन खरें म्हणटा म्हळ्यार आमच्या गांवांत जे कितें इलिगल चलता कितेंय वस्तू जावं ती पंचायतीक पयलीं खबर आसपाक जाय आनी पंचायतीनूच तेजेर पयलीं म्हणजे तेजेर पयलीं उलोवपाक जाय आनी मागीर आमच्या गांवकारांकूय एकठांय करून जें कितें सारकें जावं सारकी न्ही तें कळोवन दिवपाक जाय आनी सेकेंड हांव एक फॅक्टरी सो इवन म्हाजी सुद्दां जर कितें आसा जाल्यार हांव सदींच लोकांचे बरोबर आसतलें आनी जें कितें म्हाजी दुनियान घडटलें जावं जावपाक जाय तें हांव करतलेंच देव बरें करूं. झेडपीकूय रिक्वेस्ट करता तूंय कंप्लेन फायल कर म्हणून वचोन ह्या इश्यूचेर कळ्ळें तुका पुलीस स्टेशनाचेर तूंय एक एफआयआर रेजिस्टर कर ह्या इश्यूचेर आमच्या गांवांनी वाज जाता पूण ह्या झेडपी आपल्याक लागता म्हणून आमची पंचायत करतलीच. पूण ते दिसा तेंच्यांनी मेन रोडार जेन्ना डिगींग केलो पळय न्हू हू इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दॅट हू इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट टायम वेन इज द ओपन हू इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट विदाउट हे परमिशन they can digging who is the responsible for that who is the responsible for that ऑलरेडी कंप्लेंट दिली करून घेता ओके